जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 25 जुलाई 2024 गुरुवार दिनर मेष ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंतर द्वादश राशि राशिफल विषय किंतु ता पूर्वर सर्वप्रथमे जानिबा आजिर पंजिका विषय। आज होची 24 जुलाई 2024 गुरुवार श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी कर्कट 10 दिन। आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र ओ मीन चंद्र। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 24 मिनिट रु दिवा 7 घंटा 10 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 24 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 36 मिनिट। आज धनुराशि पुरुष ओ कर्कट तुला महिला मानक घात चंद्र एवं तुला ओ कुंभ राशिर घातबार। आज बेल ओ पणस भक्षण निषेध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वर आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिवा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिवा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक द्वादश भाव रे चंद्रदेवंक गोचर वाणिज्य व्यवसाय रे किछि क्षति करिब एवं कार्य क्षेत्र रे किछि अप्रीतिकर परिस्थिति उत्पन्न होई पारे। एही समय आपणको निज लंबित कार्य समाप्त करिबार अवसर प्रदान करिब किंतु कोनोसी नुआ कार्य हाथ को नियंतु नहीं। असुरक्षित कार्यरू क्षतिर संभावना रही। विशेष करी स्टॉक मार्केट रे नूतन विनियोगरू दूरे रुहंतु। रोजगार क्षेत्र रे कोनोसी परिवर्तन पई एही समय शुभ नुहे। पारिवारिक स्थिति सामान्य चापग्रस्त होई पारे। विशेष करी कोनोसी अनावश्यक खर्चरू आपण दूरे रुहंतु एवं कोनोसी प्रकार ऋण नेबा ठारू दूरे रुहंतु अन्यथा आपणक क्षतिर संभावना रही। किंतु भाई भौणीक सहाय्य रे आपण समस्त समस्यारू मुक्ति पाइबे। आर्थिक स्थिति सामान्य दुर्बल रहिबा। जे कोनोसी प्रकारर निवेश किंबा संपत्ति क्रय विक्रय को सठिक समय पर्यंत स्थगित रखंतु। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिबा। आज आपण भगवान गणेशं को दुब अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणक लाभ भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणक लाभर स्थिति को वृद्धि करिवार सुजोग प्रदान करिबे। पूर्वरु अटकी रहितवा कार्य गुड़िक अग्रगति करिब एवं आकस्मिक धन प्राप्तिर जोग रहिछि। व्यापार व्यवसाय क्षेत्र रे आपण पूर्वरु करिथिवा कार्य आपणଙ୍କୁ बहुत उत्तम फल प्रदान करिब एवं व्यवसाय रे वृद्धि तथा पदोन्नतिर जोग रही। जीवन साथी सहित कौनसी कथा को नहीं मतभेद और मनमालिन्य देखा दे पारे किंतु माता पूर्ण समर्थन आपणक उपरे लागी रहिब। पारिवारिक परिवेश सुखद हेब। छोट पिलामानंक सहित आपण उत्तम समय व्यतीत करिबे। कार्य व्यस्तता वृद्धि पाइब। प्रेम जीवन रे नूतन ऊर्जार संचार हेब तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिब किंतु अनावश्यक खर्च को नियंत्रण करिबा उचित एवं स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण गरीब लोकंकु यथासंभव साहाय्य करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आज कार्य क्षेत्र रे नूतन योजना द्वारा अग्रगति हेब। व्यवसायी माने नूतन रोजगार एवं उन्नत नियुक्तिर सुजोग पाइबे तथा उच्च अधिकारींक पूर्ण सहयोग मिलिब। राजकीय पक्षरे जड़ित लोक माने आर्थिक दृष्टि उपकृत हेबे। नूतन व्यवसाय प्रारंभ करिबा पई दिनटी उत्तम अनुकूल रही तथा लाभर स्थिति उत्तम रहिब। आपणक नूतन चिंताधारा
ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଏକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅନୁସରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ତଥା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂତନ ଆୟର ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କିଛି ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଆଦି ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଉତ୍ତମ ଖବର ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିବା ତିକ୍ତତା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଆଦିରୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ରହିଛି ତଥା ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀ କୌଶଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ମିଳିବ ତଥା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭର ସ୍ଥିତିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଖରାପ କରିପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଅନିୟମିତ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ରୋଗୀମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭାଗିଦାରୀରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ଅବସର ପାଇବେ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଥିବା ଭୁଲ ଧାରଣା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବ ତଥା ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଆଂଶିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଉଦର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ଆଜି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ,
शुभफल पाइबे। तुला राशि आपणक राशि स्थानरु षष्ठ भावरे चंद्रदेवंको गोचर आपणक खर्च रे वृद्धि करिब। आपण निज बुद्धि एवं कौशल बलरे निज समस्त लक्ष्य को हासिल करिबारे सक्षम हेबे तथा आपणक किछि गुप्त शत्रु आपणक भावमूर्ति को नष्ट करिबाकू प्रयास करिबे। आपण नूतन लोकंक सहित साक्षात करि पारंती। क्यारियर क्षेत्र रे उत्तम उन्नतिर जोग रहिछि। नूतन कार्य करिबाकू आपण प्रयास करिबे तथा कार्य क्षेत्रर स्थिति रे सुधार आसीब एवं सहकर्मींक परामर्शरु आपण उपकृत हेबे। मातुल घर पक्षरु पूर्ण सहयोग ओ मार्गदर्शन प्राप्ति हेब। किंतु पारिवारिक कलहरु आपण दूरेई रुहंतु तथा परिवार सदस्यंक स्वास्थ्यावस्थार ध्यान रखंतु। प्रेम जीवन रे बाणीर कठोरता हेतु संपर्क रे फाट सृष्टि होई पारे। सेथिपई अनावश्यक वाद विवाद ओ जुक्ति तर्करु दूरेई रुहंतु। जदि आपण व्यावसायिक ऋण पाई प्रयास करुछंती ताहले कोनोसी परिचित व्यक्तिंक सहाय्य पाइबार संभावना रहिछि एवं गंठी पीड़ा जंत्रणा भोगुथिबा रोगी माने उपकृत हेबे। आज आपण माता संतोषी उपासना करंतु शुभफल पाइबे। बिछा राशि आपणक राशि पंचम भावरे चंद्रदेवंको गोचर आपणक सृजनशील दक्षता वृद्धि करिब। कला क्षेत्र रे जड़ित व्यक्ति विशेष करी रंगमंच एवं चलचित्र क्षेत्र रे जड़ित व्यक्ति नूतन सुजोग पाइबे। व्यवसाय रे अंशीदार मानक द्वारा लाभर स्थिति वृद्धि पाइब एवं विद्यार्थी मानक पई समय अत्यंत शुभ रहिछि। आपण निजर समस्त लक्ष्य पूरण करी पिता माता एवं गुरुजन को गौरवान्वित करिबे। पारिवारिक परिवेश रे शांति सौहार्द्य लागि रहिब। जदि मातांक सहित कोनोसी विवाद थाए ताहा दूर हेबाकू लागिब एवं संतान पक्षर उन्नतिरु आपण विशेष आनंद प्राप्त करिबे। भाई मानंक साहाय्य रे आपणक समस्त कार्य सफल हेब। आर्थिक स्थिति मध्यम रहिब एवं आशातीत लाभ पाइबा पई व्यवसाय रे अधिक प्रयास करिबार आवश्यकता रहिछि। स्वास्थ्य अवस्था रे उन्नति हेब किंतु कार्य व्यस्तता कारणरू आपण शारीरिक थकापण अनुभव करिबे। आज आपण गोपाल सहस्र नामर पाठ करंतु शुभफल पाइबे। धनुराशि एही समय आपणक पई किछि मानसिक अशांति प्रदान करिब। आपण व्यवसाय एवं व्यवसायर भविष्यत विषय रे सामान्य चिंतित रहिबे। व्यवसाय रे किछि आर्थिक क्षति हेबार संभावना रहिछि। मानसिक चाप आपणक बाणी रे कठोरता सृष्टि करि पारे जहा आपणक वृत्तिगत क्षेत्र पई क्षतिकारक होई पारे एवं सहकर्मी मानक सहित निज व्यवहारर विशेष ध्यान रखंतु अन्यथा आपणक भावमूर्ति क्षतिग्रस्त होई पारे। मातांक सहित किछि वाद विवादर संभावना रहिछि। सेथिपई निज बाणी और क्रोध को नियंत्रण रखंतु एवं शांत मन सहित समस्यार समाधान करिबार प्रयास करंतु सफलता पाइबे। पितांक मार्गदर्शन एवं समर्थन आपणक पाखरे लागि रहिब। जीवन साथींक सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसीब एवं प्रेम जीवन रे मधुरतार भाव रहिब। किंतु आपण अन्य मानक अनुग्रह बुझिबार प्रयास करंतु। आर्थिक स्थिति उत्तम अनुकूल रहिब एवं मानसिक चाप आपणक निष्पत्ति नेबार क्षमता को प्रभावित करिब। आज आपण भगवान कृष्ण को तुलसी अर्पण करंतु शुभफल पाइबे। मकर राशि आपणक तृतीय भावरे चंद्रदेवंको गोचर आपणक कार्यक्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन को नहीं आपणको खुशी प्रदान करिब। आपणक राजनैतिक वर्चस्व रे वृद्धि हेब एवं आपण हातरे थिबा समस्त कार्य को दक्षतार सहित संपूर्ण करिबे। व्यवसायी वर्गंक पई
ଏହି ସମୟ ନୂତନ ଯୋଜନା କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ବିସ୍ତାର କରିବେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବିଦେଶରୁ କିଛି ଉତ୍ତମ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତିର କାରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ମାନସିକ ଚାପ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ଯାହାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଏବଂ ଲେଖନୀରେ ମଧୁରତା ଓ ଆକର୍ଷଣର ସଞ୍ଚାର ହେବ ତଥା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ନୂତନ ସତେଜତା ଆସିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ତଥା ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ କିଛି ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର କିଛି ସମୟ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରୁ କ୍ରୋଧର ହାନି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବା କାରଣରୁ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଧ୍ୱଜ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।